أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كوزي ونما وكمار وماذا معنا walezi wahi wahu wana wakomar ti kanti vanu hamara ya saya ni sane ni hadisi mina nyimbavi harma sujet kao ça me tient à cœur donc haizo ambesi je vais pas essayer je vais pas faire l'expert si namna ukanga mfanyo expertise harma sujet parce que du quelque sujet nous je suis maîtrisé haku du quelque sujet je suis maîtrisé haku cha si essayer parce que yo sujet muhimu soignement harma ye malezi ya hemwa na mkomor na sujet ti vomania leoni kentin hadisi minani husonimwa esheo bon le sujet mjamba l'honneur de l'enfant dans l'éducation desheo shahemwana harmwe malezi donc ye sujet inu jaje zabarindi nina fikirini kentin hadisi minani harmwa sujet amanda inu dokana makati mijo hadisi mina wanama wa Komor wanzana wa Komor wanashonhangu wanama wasaya wakununesa mahoza ya huswana ni malezi namne kaungwa jikomporteo namne kaungwa nshio malahoni daoni mazamana wa hao donc madama miu jo hadisi mina ho donc yo muhimu hokana rirengwa kativatu ri hadisi tukaria vo yesujenga mjuo hautijani someshe malezi wandukangwa lelao no de loin shanu mahadisi namna sensibiliser jukilkanga bondo jua haurahafu et sujet yino juste wayambe ndo hanami n'empêche que mimi tsirengesha baha omweni uneseze fikra zangu usonwa ze points hizo donc esheo shahe mwana haruma malezi oui ngarujo jusa le suala est-ce que mwana ngena sheo haruma malezi le suala ngi landisa yabo oui mwana ngena sheo haruma malezi na udushinda rujo kaleo bomzadze bomwana bufundi mlikoli bufundi mshoni ulelao walimishawe mwana libidujoka emwana ngena sheo hosuni mwaho jeli ka wewe ngana sheo hosuni mahe leo redushidari joka mwana honor ya mwana hosuni mwema baniha yo muhimu leo nkauja nzo urongoze mwana hu malamishe au madabishe au hafanya nayi ngwanzo umrongoze haruma rongo ngeladhimio dhamana wa mwana ambese ufikiri wakati esiku wakati uladhimu esiku ndo walo karibu banu ngo wando kawaishia hadisi yanu esiku ndinamna na ladhimu ndongoze ye mwana hau nizie rangu donc ngeladhimu mzaze hoshi ndongoze mwana hu ndo wakati rangu tuona kana winde mwana hangu hamandi shikomori amjujo hambezo nanzao ngamjujo mu impose ya ndongo ngamjujo ni mwambe kafanya ja ulala ya lale ya juhe parce que makati ngazinda hata ngazinduza ngazi tunge sababishao umhuwa mwana hawi development mwana kitu kanjema mwanangu kanotaramo mwanangu kono ngwendo hata katsuhuwa namna ladhimu haungu kana rongozi jihoro honi na singa rojoka ngasana masosite kangu dingoni kabati ma psikologu kabati wandukao wa jihansi alekutu kaleo bomlona problem ndia parse mundu wa hadisi ya zivide donc dokar dorenga ze précautions za hatu hamwe malezi ya hatu no wana rodojoka mwanange na haki makati emzadzinge na haki makati eno na haki yani kwa haki yahe leo tuona kana mide mzazi yavo mwana katina haki usoni mwangu no mwana ujoka na haki usoni mbaba haizo tidhumania ye mahadisi yanu leo ni surtout ni hadisize mafundi ni hadisize surtout wazazi wale lao ni hadisize tena oandikao humunziani hamadi rejo societe hatu ya shikomor mrujo ujipermete hadabisha wasomesha mwana wa jirani au mro no mwana ufanya na inziani mruhanza ya msomeshi au ya mrudise na rongo donc njema duka mrajiwe namna mrudisao ili zila fikra haula na malezonzo mniki ya shindia ya waswili panuka ndio aladhimu ya waswili chetu duka ufanya force wanza mniki education ikao ye mwana peut-être kaja kapri ya rengo education sina nike ni sujet tumbanyiro ka sujet ni sujet ka ngam maîtriser no je ni sujet ka quand même ngam fanyo à titre de sensibilisation et information peut-être maudu jukiri kanga bo wandu kao
ngwajwao haku hanami ye sujet inu donc kwajukira nge sujet en question sha au moins ngijukiri katika sababu hauo mrajina ka sababu donc ye sujet irengwa en question donc na partager vidéo na parona nyasi wajira hadisi wazima mimi je fais pas l'expert je suis pas expert harma sujet mais quand même ngam hadisi minani ri hadisi parce que zinundo go ikao ni sujet kao rami rani raja wasaya wazienshi donc harma sujet je vais partir à la base ya expérience ikao mimi tienshi hau témoignage za wanduka wa karibu nami wanambia hau imaishi hangu ya unaijana namna emalezi hangu mimi hilina yahunda à partir de là ni cerne et sujet bomba ibenza abo inkatsambati question abo harma question c'est sûr ngabo risque kaleo chaze risk ngazuja apre ngamjomonyesa nize risk zilio nkalewo kamtsunike mwana eshe ushamlazimu nkava mana kutsunike mwana eshe ushamlazimu ngabo risk kao ngizo majeur kejo kiri mavamana makati ngamonao ze risk izo ngamono comportement ikao wanangu ajibali yao mjibali uko wanangu unu kaka mtsuelewa ngamjusoma ala zabari mwanangu alio namna yinu alio ngamumnikweze ngamfanyo muhimu hangu nimnike mbahindu ya lavimu ani mnikweni shuanza aune mwana tujuru katsunishilia awe mwana katina mahaba usoni mwangu izo mungo ni mariski zinji kazo ujwa uja shabon upande wezi riski ngavjo uja apre shaduka juste kotsaha pour un début ni honeste shani hansi vanu na des sujets hamadeli hamba yunisao l'honneur de l'enfant dans l'éducation genre des cheo shahemana harma malezi e mwana ngena cheo hokatina cheo ila shaka mwana ngena cheo donc mwana ngebidio cheo shashi respectewa sinon parte harma texte ikao hamadeli kama anzanzi rappel le convention ikao ama les conventions ya husuze haki za hemana droit de l'enfant j'aime bien ce texte parce que le texte ikao yo muhimu sinon parte hakuenda hiyo même si harma texte ikao komori batunga simongoni mwe texte yo raikubali ngono kana mwana ngela vimu retenir compte et opinion ya hemana ngela vimu et participation ya hemana ngela vimu et honneur ya hemana respectewa. Donc tout ça c'est écrit noir sur blanc harma et convention des droits de l'enfant mais je vais pas rentrer dedans sha dutsone saukana emana ngena sheo usunima mzazi ngena sheo usunima emana ngibidio yake na master usunima mzazi mbabango bidio kwa kina master usuni mwana master leo respect ndiye master ya emana au master ya mbaba usunima mwana nkaleo bumbaba bumzazi ngo master mwana ça ne veut pas dire que ngo mtsinime mwana shale uyu namna tina yaulela parce que nkale huja honi si mwanaho ma stay de jutsu kiza mwanaho ya juka banu mwanadamu yustehi mru ya ustehi mau chanka leo ngotsungona kanu ili mwana nazaya donc je peux me permettre de dire ce que je veux et de prendre des décisions comme je veux donc ça va pas passer ngavo philosophie au ngavo penser kayo hunjibia ku na les pensées ya harma les principes et droits de l'enfant parce que pensez tout ce qui est fait pour l'enfant c'est à l'enfant et fait contre l'enfant inanokoka uzifanya hafaida ya he mwana watina e mwana abuzifanya hakinyume ne mwana donc tout ce qui est fait pour l'enfant c'est à l'enfant et fait contre l'enfant donc même si de ufikiri ndongo njema ufikiri malizi mema unike mwana chaque jatsa hautunde namna je mwana bahe yajukuka d'accord yajuku assimile yajuku kubali zunanzoni mambie genre utsahe participation haine accord ya haje yabuzifanya contre yae parce que mwana sisunga mjuka armatiraima donc leoni madhamana leoni wajumba leoni ndukanga ni munziani leoni ndukanga ni mapalazio narikera virdo wakaimana hana sheo surtout ubantu waluha tarifunda babi harma o mabani hahe surtout harma mabani hahe ngabo zero parce que hena mrugela vimwe ke na sheo e mwana uji santé dévalorisé yukana problème horohoni yutabiha ni malezi wanza umnike hauni correction wanza umnike nka huifanya devant hebani hahe parce que devant hebani hahe mwanangu jioneso peut-être quand WhatsApp hawe mwanangu neso kaidi ide mfaume ende uloha juu ende abidia ke ide respectueux ha yure ibida respectewa uja devant hema mabani hahe ngo mrongozo namne ikatsi lazima gitsungezo mwana bahe harejete zinanoko kaudwa propose parce que kujatsa watunda est-ce wakati ngo bien déterminé est-ce que mahala est-ce qu'on rolo vango wando kawishie mahadisi hawishie malezi zenowozinu est-ce ngami mrokani corriger mwana ni mrema hiyo devant bani hahe hena wakati bomzazi hena wakati bofundi hena wakati bo je veux dire le grand frère ou la société ni endroit des sociétés je sais pas comment je vais dire
société wa l'environnement ou en tout cas wanza wasomeshe l'éducation populaire, je veux dire. Donc ni en tout cas kama tukanza mwalamisho wanahe majirani yetu mjua alamisha devant ses pairs ou genre devant yaho wandu mabani hao c'est sûr kabjuka udiro parce que mwana udo distante hama humpoasheo. Oui, et mwana udo distante hama humpoasheo. Et c'est là où je voulais arriver. Wakati ka uhanda bishe mwana haurongozi mwana nai usimwe mabani yahe mwana udo distante hama humpoasheo. Et c'est là où ça vient la question de l'honneur de l'enfant. Wakati mwana distante hama mzazahe ngumpoasheo usimwe mabani yahe, c'est là où la question émerge. Udova nukali alangali yao l'honneur de l'enfant dans l'éducation. Deshe ushahe mwana harme malezi mbaba mzazi stehi mwana haho usimwe mabani hai leo nka ujarongoze mwana haho usimwe mabani hai hudaza hustahamili même si humoni na kosa ho usimwe mabani hai kusubidi utsobeza wanisomde ya no mababa makalima ya tulavimu maido va ho mabani hai parce que abo humrabese abo humsisi bonsi. Donc ya jokanjema de kaushidi hundu patience hustahamili huwasudi makatika ngodojo hadisi paisiblement hawangu dawini mwana umwelezeka ndongo kadha ndukafanya tena hau ndongo kadha zokatifanyishe namna ino hau ndongo kadha sana kango zifanya ufanya namna ino beso kati unga bo chance ngabo bahati zinji ya ukana ye mwana yaelewe ihuka yaelewe le kosalahe ya kubali ni correction ya haho rane kaleo hupare mwana humrongoza kusonma wandu kawe mwana katudistante alezi yaongoziwa. Donc amjumnikani exemple parce que hamadi na haba sujet ni keja tunjajao shamijo hadisi minanza nangu weji alafu uno nisa matoromo walonayo usonima ye malezi usonima ze relation waloni zo daona ze famille zao. Leo par exemple tika hadisi mina mimi mwanamshe mwanzani wangu mwanashi wangu ikao ngekomor et du coup hanonesa mataramu ya hahe sunuma masuala yanu haunu hama mzaze wahe ngumpusheo hambabahe ngumpusheo henamne kao yo hanza ya mrongoze husunuma mabania kazi zoka zimjibia du coup bila shaka mimdu kamiu jaurongo katangu tsadisi minamrutsi mushiria kwa tsana kati mjuje c'est ce qui c'est des choses qui manquent à notre société comme mruzonda mri hadisi mri ya bunguzi mrongo kao nguzi yenshi zonziro. Donc bila shaka quand mushiria sans le juger et j'ai effectivement et mon tungen harmatwara mwekao ngondo hatangendu ya ngu perdre confiance au sonima et mbabahi na mzazahi à la fin les avukana. Oui, mimi titabia parce que leo mbaba hangu c'est pas la première fois au hangu mzazi hangu wandongoza au devant wandu ma étranger ba peut-être mbaba na mzazi nyinyi kamtsuona kan leo morongoze mwana hanyu devant hejirani haumrongoze mwana hanyu devant wanzani wanyu valwana hanyu kwa poshe wana hanyu kwa tujibiwa shange bidi mjuka non ngabwana watu d'accord ngabwana watu jibiwa mdu warongoza devant wandu kao pour eux ils sont étrangers wa jeni alafu mwanashi watu hanonisokana oui zomtabisha fito kamba bahi na mzazahi utsa surtout wadum rongoza shadu katika ngabo wandu ma étranger yabo wadum nika correction wadum mbaka balungo ndo jao katsalati munde jao ili peut-être madamana wanzo waonese mabani hao ka mabani hao plutôt ukana wo ule luana unamna kadha hao kwa kubaliwa nao wavera hao kwa kubaliwa nao ende nai mais ngiko défavorable ou kai ki favorable ya éducation he mana ndio ki défavorable harma ze relation zambaba ne mana certes kwamba mabani hao ngwaju huona wafikirika we walaika yule limana namna lazimu wono sha jukirike mwana ikati d'accord. Donc à partir de là wewe hulata parce que hulata ze relations zaho ni mwana hao. Donc il risque ngionda hu bon jukiri ndore jei makati harma sujet ndore jei ndongo shabo tsamba nyindo kanti sujet kanga mu maîtriser sha juste kana besoin au quelqu'un sur hadith harma sujet inu sensibilisane wa baba wa wazazi wa walezi harma ndogo kao mimi tizienshi peut-être par exemple amjora exemple yangu mimi ngamosheleyo katina ka harma ni somo hambani harma cours ya science oui et fundi même si certaines sifanya njapar sanoti njema mais fundi olioka peut-être uni par kimnashoni na fundi bonze unelezo kanano fait des efforts haunirongoze namna lazimu chef fundi a essayé yani adabishe devant wanama au classini. Est-ce que le résultat était quoi? C'est que
ti décourager hani cours ti décourager ne cours parce que fundi kadashida jua kakajikila vingi ndogo zinaiso mwema bani yangu shandogo zinaiso mabani yangu haufiki kabala yangu fanyondro halafu ntsongo za mimi ti décourager ne cours yahe parce que tu onokaba hani poasho so mwema bani yangu donc abo ha perd ha kadashida ya parisa bala kan bala nikao ya lavimu ya waswidi donc ni wababani wazaze ntu essaye ni msomeshe ni malezi parce que mimi ranjaza ya par expérience ou par le peu de connaissances que j'ai arma ndogo za éducation ou intervention sociale dokana ngabo risk kale o bombaba bomzaze hudoro ngoze mwanaho so mwema bani yae bahe mwanaho ngodo hata ngujisanta mango mposhe so mwema bani yaho ngabo risk yo kindri ngabo risk ba ke distance entre yahahu ni mwanaho maudi mwanaho kanuka karibu nawe parce que déjà ikisema tu angalia mtujishela kama baba mzangu yuni pwasho so mwema bani yangu baba yangu yuni pwasho so mwema bani yangu donc halafu ngedi tsungeza ikadéfavorable harumaye malezi ngabo riski ya saya ngio harma ngio ndahubi riski ya saya nkamba ba mzazi nga una comportement manda hinu doka ye mwana hao ujuka harma manque de confiance kabjuka manque de confiance ya hemana husunimao leo mana baada huzuya kango mrongozo namna kwa katujibiwa haungo mpwesheo mwana ujuko jihunda bahe katina confiance yao parce que ha perdre amour katina mahaba usunimao namna kango mrongozo imana ha perdre confiance imana katina besoin ma udukange na problème ikao ibidia ja upare we mbaba we mzaze mhadisi kanaka ujo kana confiance ya jo hadisi na parce que ngabo distance entre vous imana katina confiance ya hadisi na mbaba ina mzazahe ujutsa wende hadisi na mrubonze mrukao peut-être mndu ujomnika orientant si ozujo ka favorable plutôt pour l'enfant shangu jo distante alezi ndi hadisi na mdhamana haumru mobonze rahana we mbaba rahana we mzazi haye wa mzaya parce que mzazi we humrongoza parce que mzazi wanza umandabishe somwe bani haya alafunga zimposhe parce que mzazi humrongoza nayi usomwe bani haho wewe wawe halafu ye mwana katujibiwa donc ngabondongo ya satene juki riski injie haruma education je influe haruma ze relation za ho ni mwana haho jukirwa nje kabjukirwa kiruho mbi mwana hangu kana upeu nawe genre manange na upeu nawe parce que kutumstehe mwana hangu tsugurenga kai mwana adhimu yake na master so mzazi na abo mzazi vango na biduke na master so mwana nge mwana joka kweli banu bahamba ndo abo master tanke kutumstehe mwana ha kutumnikeshe ushalavimu mwana ho avant yukai mwana haho chez mwana ho ngena je veux dire quoi c'est une personne à part entière jariye mwanadamu à part entier avaukaye ke mwanao shasati mwanadamu ronzo katikao ha humzaya haja kamili yabunge na ze ngena ze fatalité haunge na tout ce qu'il faut pour être mwanadamu à part entier donc abunge na respect ya hahe personnel ya hahe question personnalité ya hahe ni intimité ya hahe ni question de vie privée ya hahe donc izo pia wa baba wa Komori wa wazazi wa Komori amemaliza shikomori karjani hizo sikarezelewa sha deja mwana ikana haki ikaduka na haki sona mbaba na mzazi mwana ikajiuona ndongo mimi si mwana honda hata ngomambuka mwana hafanya ndongo kadhe mwana kajazifanya mwana ikajihu kwamba miti nazifanya parce que mwana ngulibidi ekimalezi hatu yatido jibu mzazi mwana ngibidi anyamize donc c'est pas que ngamwe essayeni inciter wana wake na comportement bi hawado jibu wazazi hao sha doelewa kana wazazi nyinyi mlelao dukale womshide mjuka na mwana ngila limu yake na droit à la parole mwana ngibidi yake na droit ya fikiri mwana ngina droit yake na opinion donc harma hizo pia nikakartushindarelewa hizo nikakartushindarelewa karma problem mungu ni mwezi riski zijutu ngeza nkale ungorongozo mwana hao harma lebe ala hahe harma mabani hahe ngomrongozo naye harma mabani hahe ngwa mungu malabisho shango mrongozo naye harma mabani hahe zike na uziro harma ze relations zaho naye mungu ni mwezi riski ngabo demotivation mwana ngojo mtsongeza ya perdre ya qui démotive harma vie sociale ou distante exclu devant ses pairs et c'est quelque chose d'extrêmement grave leo mwana ngudisante ama nonga mono haya honda na kibabani hangu mzazi wangu kala ndongoza nayi mwana ngujukunda ya jirenfermer mwana ngujukunda ajihunde habakishaho hodahoni katutsa ya rohe katutsa kidema mabani hayi parce que husamu ndongoza nayi ngono haya ndo akidema mabani na balejo kirika ikange dine mabani yangu atsabu hao yanza jone sekawi mimi haju mimi mijawa la fuja humrabese devant ses pairs
halafu isongeza ye mwana katina mahaba usinima donc sujet ndainu donc ngabo riski ya satena ijutsongeza peut-être emerge iheye haruma ye enkanga ngabo comportement madahino sonimwe madhamana riski ndai riski mwana ujuka na comportement indésirable ikaw comportement en fait kuna huis mwana waijukiria irenge yakena mwedo ikao kaja kwa lazima kenu kutafikiri ke mwana bidi yake nuo na naye mwana kajafikiri yake nuo shahena mneka ngorongoze mwana hena mneka kutu mnike mwana ho respect hena mneka ngondo mwadabisho so mwema bani haya hengu tabihoro haya imtsonge zende hata ngina mwendo ikao koja lazimu yake nuo sha tellement mwendo ula mtsonge zaka nge obligé namna ila parce que husahu par exemple umetikete leo mwana afanya kosa par exemple uliokao narsomba par exemple na exemple ya mwanamshi par exemple leo yafanya mna kosa mzima enda par exemple yafanya mna taratibu kana husha babi wa haya yafanya mna kosa ukakaribu na nzie kao kajilazima azidungi wa huo uliokao mparume ka boma mrenda jao bar mazinzi azinunga kwa hata rifuka dha shahadi su hambakana kujanga we hunu ngawe jao ngawe susunga we jao par exemple mtuna exemple ngofanya modo kadha e mwana mimi sikaje na zerongo zila metele ma usahu mwetikete usahu mjuje usahu mnika makalima mai e mwana guchundu hanjia haruma comportement tulazimu hadungu ajundu hazidungu leo par exemple mwana raha sofanya tobi yatona modo mwi wasawaja wa jamporte wa vanyeke vale mwana ngena modo mwi vale mwana hasangu dungu wanaume vale mwana hasangu do modo wajao na vale rai mwana katinu sha yaboba yabusa mzazi busa utowa ila credibilité hele kalima ani usa ubungu zazi la mvu ya hele kalima parce que maudu mwana ngujuka mkana awi yengu chukuna bia hindu community simhara maudu kana bia kana ngamida mina mwana me parce que hasa hana bia le kalima sadi roho nyanitsishi donc yabona dufanya attention qu'il faut éviter ndowe kao rakutsusi kutina uthibitifu hazo sunimwa naho comportement kao kurakutina uthibitifu hazo hamwe naho kutsobeze uzikanema kalima uhanywa ni umtole yayo yosa wana mana leo par exemple ngabo question je voulais aussi rentrer dans les questions des étiquettes chimindini anijana dala makali makasu jwa même si rakatine mana rudia ni kemana en fait ama par exemple mwana ngotsabu ne wana buba ni mwana ngo imna bandi banu ngo joka susu yo makali makao peut-être mazomana kam 60 et degré ya makalima yayo shema kalima maziro le urango de mwana hahumlela wansa wimna bandi ngo mobo betizi shabale sa harma ye mentalité ya mwana sango dono fanya acquisition ni intérioriser makalima yala ikamaudu ikamwanza ke bandi ngujoka inkaho ambaye kalima saro kana na haya inkaho kansumo mambo kwa mwana nge bandi parce que yo makalima sawa ya tohanya ni haho yaisha nawe donc ça fait partie des choses que harma ye Malaisie yashkumuri hatu ngelazimu ya badili ngelazimu badilie na badilie haundo banu sonti pia ngasina devoir hina mwana mkomo ngina devoir harmonizo kangu juu yatsange ili maudu rifikiri rike na societe ijo kanjema kartina besoin maudu sokare yo leo ngasi hosoni ngasina pouvoir politique ngasina pouvoir décisionnel ngeshinderi fanye rongo harmonizo hatu ngarjo sonti pia hamadili na hamba o hopule fushe o ye déshonneur hawiye o ye sheo shahe mwana harmwe malezi o kai mwana ngena sheo sonti penga rizjuao jukiri karami rawe ramra jina hena mruga bosiku ya sante mbavi ya disante mbavi ka wi mamangu ani pasheo wi mbabangu ani pasheo nezinja mandeli na hamba zotso huja ukana leo mbaba harungoza imana husumwe mabani ya mwana hasante ka wi mbabangu kudoni pasheo mbabangu homza zangu kudoni pasheo haule o parse mwana ngenge hotinge honziani hamado katika unga wanaume kao persona shona tabiambi hau patabiambi au sens que wafanya ndongombi hao mono na mudumi uliokuwa rengeye temps wadazi wasta million de furso ayo kawaja pare mwanamsho hao wa mrongo ze hondani yukirwa jamporte wa mrongo za devant hema baniahe yukirwa jamporte wa mrongo za devant imruka ngumanzo leo mwanamsho hao par exemple hao mwanamsho hangu yanza umru walona fikira za mahaba na jana persona ndongo hunziani
nanzoni mdéshonorer devant la personne à qui nanzoni mdéshonorer hauni mrongoze na yihuso ni mwemri kawo yeye mwanamshe katsona mavala ngebidu yake na valeur iso tside mrole kangu manzoro honi abo c'est sûr je suis en train de perdre de créer des tensions entre moi et ma sœur abanga mtio tension arma et des relations zangu naye yudi mana ko leo amrejezo tena emafundi warisomesa umushioni emafundi kawo ngamsomesa umunikoli ni wazazi ni wa baba waho wana narudojo kana mwana hana sheo mwana hana respect hosu nyinyi ngani na respect ngebidi mnike mwana sheo ngebidi mnike mwana respect e mwana ba yadujo helewa ukabanu mwana damu yunika mdu respect ngijo kanyangu leo bombaba bomzazi wa hemana nkahuste he mwana ho hoste ngijo kanyangu leo bombaba bomzazi wa hemana inkaube mwana ho sheo mwana ho basheo shinka leo hujiranti kana leo kutushida waelewa ka mwana ho ngena sheo hoso ni ngebidu yake na sheo so noma bani hahe hawe mwana ho wae ngena ngebidu mbesheo ntsone namna maudu mwana ho yajuhu stay yajuhu basheo parce que en matière de harma socialisation tu jona be le kalima kama je n'ai pas c'est comment socialisation genre de namna yoka mwana yake comment je trouve pas le mot en comorien genre je n'aime pas socialiser moi genre de Malaisie he mwana harma société harma les umkayo bazima peut-être amjon sami kama kalima tuna ya parsa shi komor harma socialisation he mwana ngani sauda honi ijaharuma ho holikoli ijaharuma société haruma ho ujimlifu de mananka par exemple si on bokana en Afrique c'est pas comme en France mais en Afrique au Comores surtout henamdo joji permettre halele hadabisha mwana wahe jirani awe mwana wahe bania he parce que rekubaliana kana we mwana hangu jo madabisha jo humlela donc malezi mrukatsarenga seulement udahoni wala sidoli kodi wala ho harmwe marengwe she malezi umwandoni hayo ngadisa kwa dahoni ekale obo mzazi wahe mwana hu perde pedali ya unike mwana wa malezi la vimu yabo c'est sûr que abo mwana hasa hatalania ni base hatalania ni numishinzi jukiri ndarumwe marengo ende adoni hanani leo par exemple mzazi narange example ya mzazi kawe mwana hafanya nai uliokaya dazi ya jarongoze mwana wangu shaha ya harongoze mwana dovai mabani yeye hashampi mwana amrogoza nai bani mwana wengi tsomba kana tsomba fanya ja jukiri mwana respect bala she mwana jukiri kajazifanya ukahaelewa kabala hafanya nai jukiri ke mwana hazifanya parce que juste hasifanya par peur kajazifanya ukahasimile ukabala ko lizinongozila kitsula vimu yazifanya hazifanya uhara ningala vimu hina katika ngo nikumana correction hangu mnikumalezi imwana ya amini ya kubali ngamjorejei harmazi principe amadeli hamba zi principe za convention de droit de l'enfant ikao ngazendisawo wana wa dunia kamili nsoma wana Komoro cha convention de droit de l'enfant yo convention ikao isigniwa ni ntizi jana na tiji mongo minena fukare je pense hein boko Komoro ngasi risigner convention rangu ngasta mahashiri na shenda rangu le 22 juin 1993, oui, je pense. À la fois, mon gouvernement principes et droit et protection de droits de l'enfant. Quand vous principes ils ont na zone savant. Na des principes le droit à la participation, le droit à la parole, le droit à l'opinion. Ils ont mon gouvernement principes ka mwanange na haki usuni mzazi. Mwanange na haki usuni mzazi leo ya mbizo bao ya unuma sula harmandongo. Yeki kanu shilani yeki Komori yokiri nka nyuhambe kana genre kamba bana mzazi ngo hadisiyo mwanange bala genre mbikado njia ndongo za mbaba na mzazi hae wambao wime nkale unga mamondo za husio mwana kale unga mamondo za husio mwana c'est normal ya mwana yake na participation parce que amadeli na mwambiani tout ce qui est fait pour l'enfant c'est l'enfant et fait contre l'enfant inano kukao decision kanga mwirengao hafaida ya he mwana hafaida ya he mwana batine mwana abumizirenge contre ya he mwana donc abungira vimo mwilokana leo harimo malezi hatu ngebidwa kwa evolution ya malezi hatu mtsuhamba kasi ulelo nayi alhamdulillah sina malezi mema mtsuhamba kwa zatatu ngwarelelo nayi mtsuhamba babangu alelelo nayi mtsuhamba mafundi walelelo nayi njajo subutu na menongo hamalizo mtsuhamba nkao wandu wakotsa wa nikondu malezi munziani wa nikondu nayi njajo subutu na menongo hamalizo shado honese ukana ane moment donné
ngela vingo yemdu mbaba wemzazi wanzo lile mwana wanzo adabishe mwana wanzo rongoze mwana utundoka esko wakati ngu approprié esko vahanu ngabo bien fondé esko vahanu balavimu esko wandu waloba lango wandu ka ujipermete urongoze mwana haho hena mnaila eske mabani hahe ngwa eske yeye ngushda yankese efetuka humrongoza nayi usomwe mabani hahe zo pia zonga bo ndongo ya bidike na ou zirengi en compte. C'est des questions qu'il faut te poser avant de parler mal à ton enfant. Donc, bon, Amelina Zamba mi yotianda okanikensi ni do hena usiku ni kensi ni do renga sujet ni hamba. Sha ngamfikira ma ngamina izu yabidini tsange harma société comme lien wale onti tushina tsanga mali haula horonsi harma nzo harma nzi ya nzo harma position ya urenga decision harma société comme na ya josaidilia iri heze irisaidilia harma e malizia he mana hau évolution de la société comorienne le fait de sensibiliser sur certaines questions ikao peut-être ngejutsu ngeza maudu madhamana wa ili wararu waelewe kanga una agissement hanga una act kanga azipozao que haundongo kanga azonao comportement kanga ngoiwana usunu mwana hao ka peut-être ezatsongeza nongo kala. Donc encore une fois do humparani hawinji na partage vidéo haumparani hawinji na risaidilani heni mrikao ngunu ndogo ikao udushida ya zambi ngena ilmu ya hazo mbabititi. On ne te demande pas d'être un expert sur quelque chose, mais peut-être une cause banai leo ou maudu ngojo nkezi wanandwa china uzambendo. Donc, na partager vidéo, nari saidila ni fikira. Leo mratsi onenziro ka leo mrano mndunge na témoignage, ha mndunge na sujet kao hadujibi wari hadisi wazima ko gens privé. Ri hadisi damina échanger du qui d'accord du qui d'accord change jori pousser hawini pousser ni sur internet ni na tsahe ni fanye recherche harma certaines questions njir kensi hadisi wazima parce que inde namna ikao radio shidar sediensi hatu maudu refikira harma ye generation ijao sodo kanda si parce que jikitika sisi wakati uvira hauko javira hau sha generation huana hatu rijona namna yolele maana joka emana ngena haki hosoni mamzaze jeli mzaze alona haki hosoni mwimana emana ngena respect hosoni ngena respect genre mzaze ngibidio ajuka ngena respect ngibidio yake na respect hosoni mwimana bahimana bahajuka ngena respect hosoni mamzaze watinizo ngara nzori lele hena mnekao ribalili ya jusqu'à maintenant ka mwana ikana haki hosoni mamzaze ngabo riski yokana leo riduka mauvaise relation avec nos enfants, perdre confiance, perdre amour, wadojunda ndo confiance ndo bonze watina kwa ja confiance baba na mzazae hawo ya kazi relation kazi tinjema. Donc ABC izo muhimu do mnofu wa he video yinu. Donc amje science kemle kama na hadazi video zangu kirisi kamle tsiringa wakati shazira pia mihanza namna ukanari hadisi nione namna zile actions zijao ikanga masuala ikao mimi ngamshudani ya rengi mkontuni ya jibu ni essayer ni jibu ikansi na shudani jibu ni encore une fois do tsasama ikanga mzazi hau mfundi ikao hadisante vexé hawadisante visé haruma makrema kombe ya nababana. Dans l'intention de faire cette vidéo, njafanya intention kanje ni vise hauni vexe mndu shati fanya intention yo kai kenjema ifai mndu. Donc njajujibiwa ni kensima na benai. Nari sensibilizane, nari rongozane, badi jitungeza maudu respect des valeurs za hatu même si certaines sarani solata des valeurs za hele malezi ya shikomor ha installe malezi kao ngajo wanze shini shatumzali par exemple makata mtu suala makatinga wandu wajuzisoma suala hawa waono étrange des comportements zilo na certains jeunes parmi nous. Certains jeunes wa adopter comportements qui ont kwazibalia ubonze wanza walafu makati leo par exemple les vases la he mwanamshe leo namna mashabali wajibali yao leo cette liberté de vivre en ou yeshi ndongo kao halika zako kilio ngazikirio yundi heli karujo shanga hena société ba ngabo evolution bakshokana tant que kartina base
take kartina ma responsable wa veiller au harmaye ze mœurs wa veiller au harmali harmaye malezi ya shikomor c'est sûr ngarunda hata ngarjo perde ye ze valoriza hatu halafu garujera ramekana wiya ba insingi harma ufujari insingi harma insecurity au insingi harma wana mashababi wa leo kwa tinano wazi respecte oui parce que rensinze nongozi jende yabokati zionda tazishia daraja karnosh dar zimetrize ngela dimor metrize nongozi nurangu da abahanyu ngela dimoze nongozi nuru jishile rangu da abahanyu rirongozani emafundi wa sharabu wajadidishe ho somesha le wajadidishe ho somesha he dini je vais essayer de m'habiller occupé. Bon, désolé et à peine. Voilà. Sama en plus, vous voyez, appel ikao ija wasina volonté yangu. Sha bon, ambesi en bref ho sana ni conclure video yangu banu ni synthétise ni hashirishe ye makalima yangu banu dukana eshani hansi banu leo dukana leo tikana sujet ukana l'honneur de l'enfant dans l'éducation dohonesa ukana leo bombaba bomzazi bomlezi wa mwana duju kaye mwana hana sheo yesheo shahe mwana ngibidiru sidushirenga hausha sidushirenga ha comment je veux dire yesheo shahe mwana sidushona kakatina valeur parce que mwana ngena sheo so mwema bania ekanga runguzo mwana ekanga ngara misho mwana rimalamisha namne kao izorjo mwambia ngazuka ya msomo ya tirepete shale urtsione mwana afanya naye devai mabania irvezeri mrongo za rimpwa sheo so mwema bania lewe fundi usome somo dikodi utsione lewe mnashioni kajashinda yafanye devoir namna lazim kajashinda fanye exercice namna lazim hujani so mtoza ya buhosi mwema bania parce que ngojo riske utungeze mwana mnashioni ya tawe kuru ya riske mwana shuni atsangalie hesura hele ditu ya koduangalia avant kifundisha kuona adversaire alors que tu n'es pas son adversaire, tu n'es pas son ennemi, mais tu es là pour l'éduquer. C'est pareil pour wanruka ngo homonziani wasaidia wana shewao warongo zikaona na mondo mwi na mjuka il y a certains moments où c'est pas approprié de parler à l'enfant, il y a certaines paroles ikao kijaladhi mzambi wana upande ya saya ngabo riski na ziriski jukiri nkale umdurongozo wana mwapwashe osomema bani hao ngabo riski uko wana wakena distance entre baina ya hanu hau wana wakena watikena confiance ya hanu hau wana leo wakena upeu wakena wakena roho mbiho sini mwanyu wamoneni kanini adversaire uliokani nyama zamana wao mke wandu avant tout ukauje leo wamambie nizo mahoza ya hao hadisiona ni des choses qu'il devait pas parler. Il devait pas aller parler au Wanze. Donc Dieu qui démotivé mana, Dieu qui tué mana harma, il a perdu confiance en soi, en lui-même. Donc Dieu qui tsungeze mana ya asocial, comment je veux dire en comorien, asocial da wala wandukao kwa jahana mjamaje. Unatengweni. Dieu qui mana ho yarensi yatauna tengweni wa hae parce que mrongoza nayo devant mabani haya jundu waya ajire tire ili maudu sio rudi urepete mrongoza nayo so ni mema mabani haya hajajundu bakshoda honi kama mrongoza nayo ili mrongoza nayo dahoni zisi entre vous donc abo mwanangu da jundu ngundu ya taona tengweni wa haya donc encore une fois do tsasama ika itsoka harmaye mirongozi kawa hau harma intervention yangu yino ngabo mzazi wa mwana hau ngabo fundi wa mwana hau ngabo mwana ya santé vexé hawa ya santé visé harmaye makalima yangu njavize mndu shadutukana unisukana mwana bahe ahana sheo mwana ngira vimia stehilwa mbaba ngidu stehimana mwana tujuju kama mwana damu yostehimru mbaba mzazi ngiduni ke mwanao isheo shamlazimu kosomwe mabani hahe ijotungeza maudu ikahumnika fikira ukahumnika mwanzo mwalamishe harumaye malezi ya kubalika mzazi ngena fikira njema le fait pour son bonheur. Encore une fois, tout ce qu'on fait pour l'enfant, sans l'enfant, est fait contre l'enfant. Atampaka na banda bonjukuzia ye video yangu. Hau espere maudu kama benze zenongozini zibadilihe ye malezi ya zidu kamema
mgwaje lié rido hamadi lina hamba moi je suis ouvert comme nous léonge na ndongo kao point question quand on a chez société comorienne et on a besoin de échange entre nous du genre privé hadisi ribemanda ni fikra runde majawabu harmwa certaines questions ikao ni lazimu zilengwa en compte avant zijarishinda quoi encore oui c'est ça mais c'est un grand iso donc restane peut-être comme nous leo hauna sujet kao yo mtenir en compte au situation comme hazi vivre ka situation de violation ka situation za société kama ngazi mpusheo jari hadisi ngejutu ni permettre au ni pousser mimi hau yeye hau mrajina rende suru rende la sahe recherche fanya recherche de jour runde ilmu nyingi rijeri kensir hashirishani harma maswala kao ngajo rifai yafai nsi yafai ye mwana mkomori yafai de malezi yafai wazazi harma mdungano hao mwana ya tsungeze maudu mkao wazima ni mahaba ni ze relations za mzazi na mwana zikaenjema akampaka ya mdagano do boshila marahaba ndikao warongo wakati wa hao waishi makalima hangu na utahasama hakarna makalima hangu na wakalima kao lija namne kao kazi lazima lije banje kudumania ni kensi vamu na makalima kao ndo ya sulavimu si grâce à vous inkale o siripari sokana izorambao ngazifayo wandu na mjujo mdori nikaze feedback ona ka eski izorambao ngazifayo wandu au ngarazambo na hii mdori somesha ili maudu rioneka continuer dans ce talent ou changer certaines choses. Donc c'est grâce à vous qu'on aura de la force et ensemble nous allons mieux faire parce que amele lizambishia mwana mzima kwa remekoti amele lizambishia toute seule bese mruenda haraka shaka kwa bazima wandenda hule. Donc atambakanda yabo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala